মহাশয় আজকের অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী। হৃদয় নিংড়ানো শ্রদ্ধা ভালোবাসা আমরা আমাদের জ্ঞান পিপাসু মনের যে আকুতি সব একত্রিত করে আজকে पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल गंगा ꯃꯌꯥꯝ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯒꯥꯔꯤ ꯂꯥꯛꯅ ꯂꯩꯔꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯒꯥꯔꯤꯗ ꯃꯌꯥꯝ ꯄꯨꯟꯅ ꯆꯠꯃꯤꯟꯅꯔꯅꯤ ꯁꯤꯒ ꯂꯩꯔꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯥꯃꯣ ꯅꯣꯅꯤ ꯍꯥꯏ ꯃꯌꯥꯝ ꯇꯧꯅꯦ ꯃꯥꯃꯣ ꯊꯥꯡꯉꯣ ꯈꯤꯇ꯭ꯔꯦꯅꯦ ꯏꯆꯦ ꯊꯥꯗꯣꯏꯁꯦ ꯃꯌꯥꯝ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯐꯝꯁꯤꯒ ꯌꯧꯔꯦ ꯑꯗꯣ ꯃꯐꯝ ꯇꯥꯟ ꯆꯠꯂꯤ ꯁꯤꯒ ꯂꯩꯔꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯣꯡꯒꯣꯂꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯈꯪꯗꯕ ꯑꯃ ꯂꯩꯔꯝꯃꯤꯅꯦ ꯅꯛꯅꯅ ꯀꯩꯅꯣ ꯀꯥꯈꯠꯂꯛꯄ ꯉꯥ ꯁꯤꯗꯤ ꯀꯩꯅꯣꯅꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯤꯒ ꯆꯠꯇꯣꯏꯔꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯤꯒ ꯆꯠꯇꯣꯏꯅꯦ ꯑꯩꯗꯤ ꯄꯤꯌꯥ ꯆꯤꯡꯒꯟꯅꯕ ꯉꯥꯏꯈꯣ ꯑꯩ ꯆꯦꯡꯒꯤꯅꯣ ꯉꯥꯏꯈꯣ ꯄꯤꯌꯥ ꯑꯣꯕ ꯅꯃ ꯆꯤꯡ ꯃꯇꯦꯛ ꯀꯥꯔꯛꯄꯁꯦ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯏ ꯅꯦꯇꯣꯟ ꯁꯣꯅꯝꯇ ꯌꯦꯡꯉꯣ ꯆꯤꯡ ꯃꯇꯦꯛ ꯑꯃ ꯀꯥꯔꯛꯄꯁꯦ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯏ ꯋꯥ ꯑꯃ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯥꯃꯣꯗꯣ ꯀꯥꯏ ꯆꯠꯈ꯭ꯔꯦ ꯃꯥꯃꯣ ꯋꯥꯟꯊꯔꯦ ꯃꯥꯃꯣ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯔꯤ ꯋꯥꯟꯊꯅꯤ ꯁꯤꯗꯤ ꯃꯈꯨꯠ ꯍꯥꯏꯔꯛꯏ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗꯤ ꯎꯁꯟꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯐꯝꯁꯦ ꯌꯧꯔꯦ ꯃꯌꯥꯝ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯃꯐꯝꯁꯦ ꯆꯪꯉꯁꯤ ꯃꯤ ꯇꯤꯜꯂꯤꯕ ꯈꯨꯇꯤꯟꯁꯦ ꯑꯝꯇ ꯌꯦꯡꯕꯤꯌꯣ ꯍꯥꯏ ꯃꯌꯥꯝ ꯃꯐꯝ ꯑꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯌꯧꯔꯛꯑꯦ ꯑꯗꯣ ꯁꯤꯠꯁꯦ ꯌꯥꯝ ꯋꯥꯅ ꯐꯪꯉꯤ ꯁꯤꯠ ꯐꯪꯗꯕꯩ মরমসিনা মিছে ꯌꯥꯝꯅ টিল্লেয়াবꯀꯣ করেছেন এই অনুষ্ঠানের আদর্শ স্নাতক মহাবিদ্যালয় এখানে সংস্থাপিত হবে আগামী 30 আগস্ট 2026 এর ভিতরে এই কলেজ অর্থাৎ মডেল কলেজ হয়ে যাবে। মঞ্চে আমন্ত্রণ জানাচ্ছে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী ডক্টর হিমন্ত বিশ্ব শর্মা মহাশয়, আমাদের সঙ্গে সম্মানিত অতিথিবৃন্দ, মাননীয় সাংসদবৃন্দ, অভিভাবক মন্ত্রী তথা আমাদের সম্মানিত বিধায়কবৃন্দ ও অন্যান্য অতিথিবৃন্দকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি আসন গ্রহণ করার জন্য। 눈이 나오죠. 아, 눈이 나잖아 많이. 나고 있자오네. 에이씨, 꼬리모드야. 엄마, 꼬리모드 하나만 মঞ্চে উপস্থিত আমাদের অনুষ্ঠানের মধ্যমণি ডক্টর হিমন্ত বিশ্ব শর্মা মহাশয় আজকের অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী আসাম, সঙ্গে শ্রী জয়ন্ত মল্ল বড়ুয়া মহাশয়, অভিভাবক মন্ত্রী শ্রী পরিমল শুক্লবৈদ্য মহাশয়, মাননীয় সাংসদ শিলচর শ্রী কৃপানাথ মালাহা মহাশয়, মাননীয় সাংসদ করিমগঞ্জ শ্রী কৌশিক রায় মহাশয়, মাননীয় বিধায়ক লক্ষ্মীপুর শ্রী দীপায়ন চক্রবর্তী মহাশয়, মাননীয় বিধায়ক শিলচর শ্রী মিহির কান্তি সোম মহাশয়, মাননীয় বিধায়ক উদারবন শ্রী কৃষ্ণেন্দু পাল, মাননীয় বিধায়ক পাথারকান্দি শ্রী বিজয় মালাকার, মাননীয় বিধায়ক রাতাবাড়ি শ্রী ডক্টর রাজীব মোহন পন উপাচার্য আসাম বিশ্ববিদ্যালয়, শ্রী রোহন কুমার ঝা মহাশয় জেলা আয়ুক্ত কাছাড় জেলা, শ্রী নোমান মাহাতা মহাশয় জেলা পুলিশ অধীক্ষক, শ্রী রাজ চক্রবর্তী কমিশনার পিডব্লিউডি বিল্ডিং, শ্রী চন্দন শর্মা কমিশনার পিডব্লিউডি রোড, শ্রী বিমলেন্দু রায় মহাশয় সভাপতি ভারতীয় জনতা পার্টি কাছাড় জেলা এবং শ্রী কনাথ পুরকাশু মহাশয় আসাম প্রদেশ সাধারণ সম্পাদক ভারতীয় জনতা পার্টি। আমরা শুরু করবো আজকের অনুষ্ঠান আমাদের আসামের জাতীয় সঙ্গীতের মাধ্যমে। আমি সবাইকে উঠে দাঁড়াবার জন্য অনুরোধ রাখছি, সবাইকে উঠে দাঁড়াবার জন্য অনুরোধ রাখছি। আসামের জাতীয় সঙ্গীত পরিবেশিত হবে। Oh
অনেক অনেক ধন্যবাদ। আপনারা দয়া করে পরিবেশন করুন। এবারে স্বাগত বক্তব্য প্রদান করবেন শ্রী পরিমল শুক্লবৈদ্য মহাশয়, মাননীয় সাংসদ শিলচর শ্রী পরিমল শুক্লবৈদ্য মহাশয়। সমস্ত দিন থেকে নয়, আমরা বেশ কদিন থেকে অপেক্ষা করেছিলাম যে আমাদের ধলাই সমষ্টি বর্জালাঙ্গা অঞ্চলে আমাদের পরম শ্রদ্ধার আসামের মুখ্যমন্ত্রী ডক্টর হিমন্ত বিশ্ব শর্মা মহোদয় আসবেন। তিনি এলেন আর ওনার সঙ্গে আমাদের কাছাড়ে এবং করিমগঞ্জে ভারতীয় জনতা পার্টি প্রত্যেক বিধায়করা এসেছেন। সঙ্গে এই কলেজের কাজ যারা করবেন, যে বিভাগের মাধ্যমে বিল্ডিং এবং রোডসের কমিশনার বন্ধুরা, এখানে দলের সভাপতি আছেন, বিশেষ করে আমাদের করিমগঞ্জের সাংসদ শ্রদ্ধার কৃপানাথ দা এখানে আছেন, ডিসি মহোদয় আছেন, এবং আমাদের দলের জেলার সভাপতির সঙ্গে রাজ্যের আমাদের সম্পাদক ভাই কানাথ পুরকাস্ত এখানে উপস্থিত হয়েছেন, এবং অন্যান্য নেতৃবর্গ, আমরা যারা সবাই পরম শ্রদ্ধার মুখ্যমন্ত্রীকে নিয়ে এলাম এখানে, মঞ্চ সুশোভিত করছেন। আর সঙ্গে ধলাই আপামর জনসাধারণ বলতে হবে, যারা শিক্ষা প্রেমী নাগরিকরা আপনারা এলেন, তো আমি সবার উদ্দেশ্যে আমার শ্রদ্ধা, আমার কৃতজ্ঞতা জানাবো যে আজকের এই দিনটা দীর্ঘদিনের প্রতীক্ষিত দিন। স্বাধীনতার পরে খুব স্বাভাবিকভাবে এই অঞ্চলের মানুষ শুধু বর্জালাঙ্গা নয়, শিলচর থেকে হাইলাকান্দির মধ্যে এই যে বিস্তীর্ণ প্রায় 50 কিলোমিটার জায়গা, এই জায়গায় কোনো কলেজ ছিল না। আমরা উচ্চশিক্ষার জন্য হয়তোবা আমরা হাইলাকান্দি গিয়েছি, হয়তোবা আমরা কেউ কেউ শিলচর গিয়েছি। কাজে এই দীর্ঘ প্রতীক্ষার অন্ত, আর এই অন্ত আজকের দিনে আমরা আগামী দিনকে আমরা দেখতে পাচ্ছি। এখানে দাঁড়িয়ে যখন ভূমিপূজন করলেন আমাদের শ্রদ্ধার মুখ্যমন্ত্রী মহোদয়, তিনি বলে গেলেন, আমি ছিলাম সামনে, যে 20 মাসের মধ্যে এখানে কাজ শেষ করতে হবে কন্ট্রাক্টরকে এবং বিভাগকে নির্দেশ দিলেন। আর শুধু এটা করলেন না, তিনি আমাকেও জিজ্ঞেস করেছেন, সবাইকে জিজ্ঞেস করেছেন যে এখানে ছাত্রর অভাব হবে না। আমরা যা বলার বলেছি। শ্রদ্ধার মুখ্যমন্ত্রী মহোদয়, এই অঞ্চলের প্রত্যেক লোকে হৃদয় নিংড়ানো শ্রদ্ধা, ভালোবাসা, আমরা আমাদের জ্ঞান পিপাসু মনের যে আকুতি সব একত্রিত করে আজকের দিনে আমরা আপনাকে এখানে স্বাগত জানাচ্ছি। আর আপনি লক্ষ্য করেছেন যে এখানে এক প্রত্যন্ত অঞ্চল বলতে হয়, আর এই অঞ্চলে এক কলেজ স্থাপনা এজন্য হয়েছে আপনার নির্দেশে, আর স্থাপনা হয়েছে আগে আপনি এটাকে অনলাইনে ফাউন্ডেশন দিয়েছিলেন, আজকে ভূমি পূজনের মাধ্যমে আপনি এখানে কাজ আরম্ভ করলেন। স্যার, আপনাকে বলতে দ্বিধা নেই, আমার জন্ম এখানে, আমার মতো অসংখ্য নরনারীর জন্ম এখানে। আমরা কলেজে লেখাপড়া করেছি, কারো কপালে ভালো গাড়ি ছিল না স্যার। জীবনে কখনো একটা দিন মনে হয়নি যে আমরা বাসে চড়ে কৃষি কলেজে গিয়েছি।
সব দিন স্যার এখানে বালিচুরি নদী আর বালুর ট্রাক ভর্তি করে শিক্ষার যায়, বালুর ট্রাকে বসে আমাদের কলেজে যেতে হয়েছে। এই শুধু আমার কথা নয়, এখানে অনেক আছেন যারা এই চিন্তা করবেন। অনেক আন্দোলন হয়েছে এখানে। আমাদের শ্রদ্ধা আসাম ইউনিভার্সিটির ভাইস চ্যান্সেলর মহোদয় আছেন। অনেক আন্দোলনের পর এখানে আসাম ইউনিভার্সিটির স্থাপনা হয়েছে। উচ্চশিক্ষার জন্য আসাম ইউনিভার্সিটি আছে, কিন্তু হায়ার সেকেন্ডারি বা হাই স্কুলের পরে যে গ্যাপ, এই গ্যাপে আমরা লেখাপড়ার সুবিধা 50 কিলোমিটারের মধ্যে নেই। আর আপনি এই প্রদেশের মুখ্যমন্ত্রীর দায়িত্ব নেওয়ার পরে আমার মনে আছে, আমার সৌভাগ্য হয়েছিল আপনার মন্ত্রিসভায় কাজ করার। আপনি ডক্টর রনুজ বেগম মহোদয়কে নির্দেশ দিয়েছিলেন, তিনি একদিন হাইলাকান্দি থেকে শিলচর যাওয়ার সময় আমাকেও জিজ্ঞেস করলেন যে দাদা, এই অঞ্চলে হয়তো আর কলেজ নেই, মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী আমাকে বলেছিলেন খবর নেওয়ার জন্য। আমি আমার কথা ওনাকে বলেছিলাম, আপনাকে বলা হয়েছে। আর আপনার নির্দেশে আজকের দিনে আমরা এই সবুজ স্বপ্ন দেখতে পাচ্ছি যে আমাদের অঞ্চলের সন্তানরা একদিন হয়তো এই কলেজে আসবে। আর আপনার নির্দেশে, সরকারের নির্দেশে এখানে জেলা উপায়ুক্ত আছেন, তিনি 37 বিঘা মাটি এখানে দিয়েছেন। কাজেই এই 37 বিঘা মাটির মধ্যে এক ভব্য, এক নব্য মডেল কলেজের স্থাপনা হবে। আর আমরা এই অঞ্চলের মানুষ, আমরা যতদিন বেঁচে থাকবো, ভবিষ্যৎ প্রজন্ম আপনাকে মনে রাখবে। আমি জানি আপনি নিজে শিক্ষিত, শুধু আমি নয়, আমরা সবাই জানি আপনার মধ্যে শিক্ষার যে চেতনা আছে, চেতনা দিয়ে আপনি দায়িত্ব নেওয়ার পরে নিযুত ময়না। এবারে ফাউন্ডেশন স্টোন লেইং অফ টি গার্ডেন রোড আন্ডার RIDF 30 of Nabard for the year 2024-25 worth of rupees 11 crore করছেন মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী ডক্টর হিমন্ত বিশ্ব শর্মা মহাশয়। বিভিন্ন স্কিমের আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যেসব অ্যালটমেন্ট হয়েছে, বিভিন্ন টাকা বরাদ্দ হয়েছে। এবারে ফাউন্ডেশন স্টোন লেইং অফ 42 মডেল আঙ্গনওয়াড়ি সেন্টার অফ ওয়ার্থ অফ রুপিস 10.5 crore মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী করকমলে তা করছেন। এবারে শুভ শিলান্যাস, ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন, ফাউন্ডেশন স্টোন লেইং অফ 6 schemes of MMUEPNA under RIDF 30 of Nabard for the year 2024-25 under Dholai LSC worth of rupees 10 crores. এবারে ভার্চুয়ালি শুভ উদ্বোধন করছেন 3 PWSS worth of rupees 3.3926 crores আমাদের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী ডক্টর হিমন্ত বিশ্ব শর্মা মহাশয়ের করকমলে তা সুসম্পন্ন হচ্ছে। ভার্চুয়ালি ইনঅগারেশন করলেন ডক্টর হিমন্ত বিশ্ব শর্মা মহাশয়। অনেক অনেক ধন্যবাদ। প্রগতি এনেছে জোয়ার, নবরূপে উজ্জ্বল হবে কাছাড়। আজকের অনুষ্ঠানে মুখ্যমণি, প্রধান অতিথি। আপনারা সবাই ভালো? সবাই ভালো? আমার সঙ্গে বলেন ভারত মাতা কে, ভারত মাতা কে, নরেন্দ্র মোদী, নরেন্দ্র মোদী। বহুত বহুত ধন্যবাদ। আজকে সভায় আমার মাঝে উপস্থিত আসাম সরকারের মন্ত্রী জয়ন্ত মল্ল বড়ুয়া, আমাদের সাংসদ, আমাদের নেতা পরিমল শুক্লবৈদ্য মহাশয়, করিমগঞ্জের সাংসদ কৃপানাথ মালা মহাশয়, শিলচর সমষ্টির বিধায়ক দীপায়ন চক্রবর্তী মহাশয়, কৌশিক রায় মহাশয়, মিহির কান্তি সোম মহাশয়, বিজয় মালাকার মহাশয়, কমলাক্ষ দেব পুরকায়স্থ মহাশয়, কৃষ্ণেন্দু পাল মহাশয়, বিমলেন্দু রয় মহাশয়, রাজ চক্রবর্তী মহাশয়, চন্দন শর্মা মহাশয়, জেলা শাসক রোহন কুমার ঝা মহাশয়,
আমার মাঝে উপস্থিত কানাড পুরকাইস্ট মহাশয়, আসাম ইউনিভার্সিটির সম্মানীয় ভাইস চ্যান্সেলর শ্রী রাজীব মোহন পন মহাশয়, সভায় উপস্থিত আমাদের पिता माता भाई बनेरागण, मैं सबसे पहले आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। किस लिए आप लोग जो लोकसभा चुनाव हुए, लोकसभा चुनाव में आप लोगों ने हमारे नेता परिमल शुक्लबैद्य जी को संसद बनाने का काम किया। আপনাদের ভোটে পরিমল শুক্লবৈদ্য মহাশয় জয়ী হলেন। ওর জন্য আমি আপনার সবাইকে বহুত বহুত আমার থেকে আমার দলের থেকে কৃতজ্ঞতা দিয়েছেন। आज हमारे लिए एक बहुत खुशी की बात है कि सिलचर में जब हम लोग कैबिनेट मीटिंग करने के लिए आया था, उस समय हम लोगों ने एक निर्णय लिया था कि धौलाई समष्टि में हम लोग एक नया नया मॉडल कॉलेज बनाएगा। किस लिए? धौलाई में तो यूनिवर्सिटी है, लेकिन यूनिवर्सिटी लोग कब जाएगा? जब कॉलेज पास करेगा तभी तो यूनिवर्सिटी जाएगा। लेकिन धौलाई में कॉलेज नहीं था। एक तो हमें सिलचर जाना पड़ते थे, ना तो हाइलाकांडी जाना पड़ते थे। इसीलिए परिमल ने हम लोग को कैबिनेट में बताया था कि धौलाई में एक कॉलेज होना चाहिए। आज আমরা সবাই মিলিয়া এই নতুন কলেজের আধারশিলা এবং ভূমি পূজা করেছি। 2 সালের মধ্যে আপনাদের একটা নতুন কলেজ পায়ে যাবে, এটা আমার প্রতিশ্রুতি। आज के लेके 20 महीना में, लेकिन 20 महीना में कभी बरसात आएगा, कुछ आएगा और 4 महीना दे दीजिए। 2 साल में हम आपके लिए ये कॉलेज तैयार करके दे दूंगा। और ये कॉलेज निर्माण के लिए असम सरकार 35 करोड़ का मंजूरी दिए हैं। और ये कॉलेज में हम आप लोग जैसे आप लोग बताएगा, या तो आर्ट्स और साइंस का शुरुआत करेगा, या आप लोग चाहेगा तो आर्ट्स और कॉमर्स कर देगा, या तो साइंस और कॉमर्स कर देगा। 2 स्ट्रीम हम लोग चलाएगा। जो भी आप लोग, जैसे भी आप लोगों का रिक्वेस्ट होगा, ऐसे ही हम लोग 2 स्ट्रीम यहाँ के लिए स्वीकृति कर देगा। और 2 साल का बाद ये कॉलेज पूरा आप लोगों के लिए तैयार हो जाएगा। ये मेरा आप लोगों के लिए कमिटमेंट है। भाइयों और बहनों, आज मैं धौलाई में आया हूँ और कल हमारा सरकार की कैबिनेट की बैठक भी हुए थे। कैबिनेट बैठक में हम लोगों ने निर्णय लिया कि हमारे जो एक बहुत ही प्रभावी स्कीम है, जिसको हम लोग अरुणोदय बोलता हूँ, ये अरुणोदय स्कीम को हम लोग एक्सपांशन करने का काम करेगा। मतलब पहले असम का हर समष्टि में 22,000 फैमिली अरुणोदय स्कीम से अपना बेनिफिट मिलते थे। लेकिन कल हम कैबिनेट में निर्णय लिया कि 15 सितंबर से इसका प्रक्रिया शुरू हो जाएगा। हम लोग एक समष्टि में और 10,000 परिवार को अरुणोदय देने का काम करेगा। लेकिन मैं धौलाई में खड़ा हूँ, धौलाई का विधायक अभी संसद बना है, इसीलिए धौलाई समष्टि के लिए मैं 15,000 अरुणोदय देने का काम करूंगा। बाकी सीट में 10,000 मिलेगा। लेकिन धौलाई में इसलिए परिमल के पास डिमांड ज्यादा आएगा। मेरा पास 25,000 बेनिफिशियरी रिजर्व रहते हैं और मेरा 25,000 का कोटा से मैं एक्स्ट्रा 5,000 बेनिफिशियरी धौलाई में देने का काम करूंगा। मतलब
नया फैमिली आप लोग अरुणोदय आसनी मिलने का काम शुरू होगा। इसका पहले हम लोगों ने एक निर्णय लिया था कि अरुणोदय इसको ही मिलेगा जिसका हाथ में रेशन कार्ड होगा। मतलब रेशन कार्ड और अरुणोदय एक ही परिवार जनों का पास जाएगा। लेकिन कोई लोग मुझको बताएगा कि कोई कोई गरीब लोगों का पास शायद अभी भी रेशन कार्ड नहीं है। बहुत लोगों का एनआरसी में नाम बंद हो जाने का कारण भी आधार कार्ड उनका पास नहीं है और उसका कारण भी रेशन कार्ड नहीं है। मैं पहले आप लोगों को बोलना चाहूंगा कि जितना जल्दी है मैं आप लोगों को जिसका आधार कार्ड बंद होके पड़ा हुआ है मैं सबको आधार कार्ड देने का काम करूंगा। मैं बहुत जल्दी ही आप लोगों का ये खुशी का खबर दूंगा कि जिसका भी आधार कार्ड बंद है उनको हम लोग आधार कार्ड देने का काम करूंगा। इसीलिए मैं धलाई समष्टि में और नया 5,000 लोगों को रेशन कार्ड देने का भी आज मैं ऐलान करता हूं कि 5,000 लोगों को मैं नया हिसाब से रेशन कार्ड दे दूंगा। इसलिए अरुणोदय मिलने के लिए रेशन कार्ड चाहिए, इसीलिए परिमल दा का हाथ में थोड़ा बहुत रेशन कार्ड भी होना चाहिए। हमारे लिए आज एक बहुत आप लोग सबका मालूम है, परिमल दा ने भी अपना भाषण में बताया, हम लोगों का सरकार का सबसे पहला जो काम है ये है शिक्षा का प्रसार करना। आज धलाई समष्टि में हम लोगों ने ये बड़जेलेंगा में नया कॉलेज का स्थापन किया हूँ। लेकिन परिमल दा ने मुझको बोला है कि बड़जेलेंगा में तो कॉलेज हो गया है, अगर बाद में संभव होगा तो हमारा नरसिंहपुर में भी और एक कॉलेज देना चाहिए। আপনারা চাই নরসিংপুরে একটা কলেজ চাই কি না চাই? প্রয়োজন আছে একটা নতুন কলেজের। ঠিক আছে, আমি আপনাদেরকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছি দেওয়ার জন্য আমরা কাজ করব। ঠিক আছে, এটাও আমার একটা হিসাবে থাকবেন। আবার যখন আমি ধলাই আসবে ওই সময়ে আমি নরসিংপুরে সভা করবে আর নরসিংপুরে একটা নতুন কলেজে আমি আধারশিলা স্থাপন করবে। ঠিক আছে, এটাও এখন হয়ে যাবে। পরিমলদা আমাকে বলছে কি আমার যে ধলাই হসপিটাল আছে, ধলাই হসপিটাল আর শিলচর মেডিকেল কলেজের মাঝে ডিস্টেন্সটা 30 কিলোমিটার হয় কি এরকম 30 কিলোমিটার কি তারও বেশি, মোটামুটি 30 কিলোমিটার। পরিমলদা আমাকে রিকোয়েস্ট করেছি কি আমার যে 30 বেডের পিএইচসিটা আছে ওই পিএইচসিটাকে ডেভেলপ করে দেওয়ার জন্য আজি আমি আপনাকে এটাই কথা দিয়েছে কি এই হসপিটালে আমি পাবলিক হেলথ ল্যাবরেটরি 50 বিছনা ওর সঙ্গে নতুন মেশিন সবকিছু দেওয়ার জন্য আমি 5 কোটি টাকা আজে আমি স্বীকৃতি দিয়েছে আর হসপিটালটা আমি বড় করবে। ফার্স্ট আমি 50 বেডের করবে, তার পিছে সম্ভব হয়তো আমি 100 बेड করার জন্য আমি চেষ্টা করবে। पहला 50 बेड का करेगा, बाद में हम लोग 100 बेड करने का भी इसमें कोशिश करेगा। हमको परिमल दा ने ये भी बताया है कि भुवन पीठ का जो हम लोगों ने रोड बनाया वो आधा होके पड़ा हुआ है। मैं आप लोग को वादा देता हूँ मैं ये रास्ता को भी पूरा कर दूंगा, ये आप लोगों को मैं आज ही वादा देना चाहूंगा। हमारे सिलचर बाईपास से जो फाइसन का रास्ता है भाया आसाम यूनिवर्सिटी, परिमल दा हमको डिमांड कर रहा है कि इसको डबल लेन करना चाहिए। मैं इसको भी डबल लेन आप लोगों के लिए कर दूंगा। ठीक है,
कमिश्नर साहब बैठा हुआ है, आप लिख लीजिए। और ये रास्ता को भी हम लोगों को मिलकर डबल बेडेड करना पड़ेगा। साथ में परिमल दा हमको ये भी बताया है कि जो अमर घाट में, अमरा घाट में हमको एक ब्रिज चाहिए, ठीक है, वो भी ब्रिज हम दे दिया। 140 मीटर का आप लोगों को एक ब्रिज चाहिए, वो भी मैं आप लोगों को दे दिया हूँ, ठीक है। और पालन घाट में एक नया मिनी स्टेडियम बनाने के लिए भी मैं आज का सभा में ही 10 करोड़ रुपया का आप लोगों को मंजूरी कर दिया हूँ। और हमारा जो दिनेश से पब्लिक हाई स्कूल है, ये हाई स्कूल का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए भी मैं 8 करोड़ रुपया का आज आप लोगों को अनाउंस करता हूँ। पूरा हिसाब तो होना चाहिए। पहले 43 आंगनबाड़ी केंद्र दिया, मॉडल आंगनबाड़ी केंद्र, एक केंद्र में 25 लाख रुपया आएगा, उसका शिलान्यास हो गया। जितना साई बागान है, हर 11 साई बागान है, 11 साई बागान में 1-1 करोड़ रुपया के लिए रास्ता बनाने के लिए ये भी मैंने दे दिया, आप लोगों ने देखा होगा। फिर हर साई बगीचा में 1-1 जगन्नाथ मंदिर का भी हमने दे दिया हूँ, ये भी आपने देखा है। साथ में हमने आज क्या दिया, बड़जेलेंगा का कॉलेज वो तो हो ही गया है, नया हमने क्या दिया, नरसिंहपुर में एक नया कॉलेज का डिक्लेयर किया, हो गया। थोड़ा लिख लीजिए, कोई भूल जाएगा, मैं भी बाद में भूल जाऊंगा, ठीक है। तो नरसिंहपुर में एक कॉलेज बनेगा। फिर हमारा जो धौलाई पीएचसी है, ये पहले 50 बेड बनेगा, अभी 15 बेड का हॉस्पिटल है, इसको हम सीधा 50 बेड करेगा और बाद में हम 100 बेड करने का भी कोशिश करूंगा, लेकिन पहले 50 बेडेड है। फिर जो हमारा देवबंद हॉस्पिटल है दुआर पर, कांग्रेस सरकार ने वहां में डिक्लेयर किया था कि एक हॉस्पिटल बनाएगा, वो हुआ नहीं। ये दुआरबंद का हॉस्पिटल भी मैं आज अनाउंस कर दिया हूँ, ये हॉस्पिटल भी आप लोगों का हो जाएगा। फिर भुवनदीप का रास्ता भी हम लोग कंप्लीट कर देगा, ठीक है। आगामी सावन मास का पहले वो रास्ता बन जाएगा, ये मैं आप लोगों को वादा करता हूँ। ये हमारा सिलचर बाईपास से आइसन तक का रास्ता भी हमारा डबल लेन हो जाएगा। फिर अमरा घाट में भी नया दलंग हो जाएगा और साथ में हमारा पालन घाट में भी मिनी स्टेडियम 10 करोड़ रुपया का हो जाएगा। और फाइनली दिनेश से पब्लिक हाई स्कूल में भी 8 करोड़ रुपया हम मंजूरी कर देगा, बहुत बढ़िया हम लोग बिल्डिंग बना लेगा, ठीक है। हो गया कि नहीं यार, किसी ने याद किया कि नहीं किया? तो ये पूरा काम हमको कब करना है, जब नया सरकार बनेगा 26 में, तब नहीं, हमको ये काम 25 में ही काम शुरू कर देना है और 26 तक ये सारा काम हमें कंप्लीट कर देना है। और कोई कोई काम का शुरुआत तो पूजा का पीछे में ही हो जाएगा, पूजा हो जाएगा, उसका बाद कोई कोई काम का तो तुरंत शुरुआत भी हो जाएगा। और हम जो अरुणोदय का भी बात बोला, ये भी 15 सितंबर से ही आप लोगों को फॉर्म मिलना शुरू हो जाएगा। तो मैं आज बहुत ज्यादा बोलना नहीं चाहूंगा, इसलिए और बोलूंगा तो लोगों को बोलेगा ये इतना बोल दिया, होगा कि नहीं होगा पता भी नहीं है, तो इसीलिए आज मैं इतना ही बोला हूँ। लेकिन जब हम लोग बाई इलेक्शन दोबारा जीतेगा, जीतने का बाद और ऐसा और एक बड़ा मीटिंग होगा, तब और कुछ मैं बोलूंगा, ठीक है। आज इतना ही मैं बोला, लेकिन बाई इलेक्शन का बाद मैं और कुछ बोलने वाला हूँ, तब आके मैं बोलूंगा, ठीक है, होगा ना। तो आप लोगों को मैं दोबारा बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। बहुत सारा आज बोलने का समय नहीं है। परिमल दा नया संसद बना है, पहले धौलाई का जिम्मेदारी था परिमल दा का हाथ में, अभी पूरा सिलचर का जिम्मेदारी है। लेकिन
मैं ये बात वादा का साथ बोल सकता हूँ, परिमल दा अमेरिका में रहे, गुवाहाटी में रहे, सिलचर में रहे, लेकिन वो ढोलाई को कभी छोड़ने वाला नहीं है। और दिल में होता है और कभी दिल से बाहर नहीं होते हैं। तो इसीलिए परिमल दा हमेशा भलाई के लिए काम करते रहेगा और हम लोग सब मिलकर परिमल दा को साथ देते रहूंगा, ये हमारा वादा है। আপনারা সবাইকে পুনঃ আবার একবার ধন্যবাদ দিয়েছি পরিমলাকে সাংসদ বানানোর জন্য और আগামী দিনেও আপনারা আমাকে আশীর্বাদ করে থাকেন এটাই অনুরোধ করি আমি আমার বক্তব্য সমাপ্ত করেছি। बहुत बहुत धन्यवाद। আমার সঙ্গে আবার একবার বলে भारत माता की, भारत माता की, नरेंद्र मोदी नरेंद्र मोदी परिमल शुक्लबैद्य परिमल शुक्लबैद्य बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल गंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उज्जल जलधि तरंगा तब शुभ नामे जागे तब शुभ आशीष मांगे गाहे तब जय गाथा जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे ꯂꯣꯏꯔꯛꯑꯦ ꯂꯣꯏꯅ ꯌꯨꯝꯗ ꯍꯜꯂꯛꯄꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯅꯤ ꯑꯗꯣ ꯃꯤꯇꯤꯡꯗ ꯌꯥꯝꯅꯗꯤ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯈ꯭ꯔꯦ ꯍꯦꯃꯟꯇ ꯃꯥꯃꯥꯅꯁꯨ ꯌꯥꯝꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯙꯣꯂꯥꯏ ꯑꯦꯔꯤꯌꯥꯒꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯈꯟꯕꯤꯈ꯭ꯔꯦ ꯄꯔꯤꯃꯣꯜꯁꯨ ꯌꯥꯝꯅ ꯊꯥꯒꯠꯆꯔꯤ ꯑꯗꯣ ꯌꯦꯡꯒꯅꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯍꯥꯏ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯃꯤꯇꯤꯡꯁꯦ ꯂꯣꯏꯖꯔꯦ ꯂꯣꯏꯅ ꯌꯨꯝ ꯆꯠꯄꯒꯤ ꯊꯣꯛꯆꯔꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯃꯤꯇꯤꯡꯁꯦ ꯀꯝꯗꯧꯔꯦ ꯃꯌꯥꯝ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯔꯦ ꯍꯦꯃꯟꯇꯅ ꯀꯔꯤ ꯀꯔꯤ ꯍꯥꯏꯈꯤꯕ ꯍꯦꯃꯟꯇꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯗꯣꯂꯥꯏꯒꯤ ꯑꯦꯔꯤꯌꯥꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯈꯟꯕꯤꯔꯝꯕꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯌꯥꯝ ꯊꯥꯒꯠꯂꯤ ꯑꯗꯣ ꯊꯕꯛ ꯑꯣꯏꯅ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯆꯕ ꯄꯥꯝꯃꯤ ꯑꯗꯣ ꯌꯥꯔꯦ ꯑꯩꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅꯗꯤ ꯁꯤ ꯈꯛꯇꯅꯤ ꯍꯥꯏꯖꯅꯤꯡꯉꯤꯕ ꯃꯌꯥꯝꯗꯤ ꯃꯌꯥꯝꯁꯨ ꯂꯣꯏꯅ ꯌꯥꯔꯦ ꯃꯥꯃꯣꯗꯤ ꯃꯥꯃꯣꯁꯨ ꯂꯣꯏꯅ ꯌꯥꯔꯦ ꯑꯗꯨꯗꯤ ꯌꯨꯝꯗ ꯍꯜꯂꯁꯤ ꯂꯥꯛꯑꯣ ꯑꯣ ꯁꯨꯝ ꯇꯧꯕꯅꯦꯕ ꯋꯥꯔꯤꯁꯦ ꯍꯥꯏꯔꯣꯅꯦ ꯑꯩꯅ ꯏꯅꯥꯛꯇ ꯐꯝꯕ ꯅꯨꯄꯤꯁꯤꯅꯅꯦ ꯁꯤꯗ ꯁꯤ ꯊꯥꯡꯒꯠꯂꯕ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯅ ꯐꯝꯊꯔꯒꯅꯦ ꯑꯩꯅ ꯁꯣꯝꯗ ꯃꯥꯏ ꯃꯅꯝꯁꯤꯗ ꯑꯩ ꯂꯩꯁꯤ ꯌꯥꯕꯗ꯭ꯔꯦꯕ ꯑꯗꯩ ꯉꯥꯏꯍꯥꯛ ꯂꯩꯔ ꯃꯗꯨꯅ ꯃꯥꯅ ꯃꯃꯨꯁꯤ ꯊꯣꯛꯇꯣꯛꯑꯕ ꯑꯗꯣ ꯃꯥꯅ ꯍꯨꯃꯥꯏꯁꯨ ꯎꯝꯗꯕ ꯃꯥꯅꯅꯦ ꯍꯨꯃꯥꯏꯁꯨ ꯍꯨꯝꯒꯠꯂꯛꯄ ꯋꯥꯅꯤ ꯃꯅꯝꯗꯨꯗꯩꯗꯤ ꯋꯥ ꯑꯩꯅ ꯅꯪꯁꯦ ꯑꯩꯉꯣꯟꯗ ꯆꯥꯜꯂꯤ ꯁꯤꯔꯦꯅ ꯑꯩꯅ ꯔꯨꯃꯥꯟꯁꯦ ꯂꯧꯊꯣꯛ ꯃꯥꯡꯒꯣꯟꯗ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯍꯨꯝꯖꯤꯟꯕꯤꯕ ꯅꯪꯒꯤꯗꯤ ꯅꯪ ꯑꯗꯨꯝ ꯂꯧꯖꯧ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯃꯑꯣꯡꯗ ꯅꯣꯏ ꯕꯥꯏꯅꯤꯒꯤ ꯃꯣꯏꯁꯦ ꯄꯥꯁ ꯇꯧꯊꯣꯛꯉ ꯂꯩꯔꯤꯅꯦ ꯄꯥꯁꯤꯡ ꯇꯧ ꯂꯩꯔꯦ ꯋꯥꯔꯤꯁꯦ ꯌꯥꯝ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯔꯤ